Hello friends, today is a very beautiful and interesting lesson. Listen very carefully about trek. You know trek, terekete. Today I will teach you trek. That means te. Today will be trek. Not at the same time. দুটো কিন্তু একসাথে পড়ছে না। তে জাস্ট কিছু পড়ে ট্রেক। এই দুটো ফার্স্ট মিডল ফিঙ্গার, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, দেন বায়া। Listen very carefully. Not tete. Treke. Treke. At first you listen. धीना घेना नाग. Trek dhina. Dhi means dhina. Trek dhina ghina nago. Trek dhina ghina nago. Bas.
only few volbanis. Trek dhina dhina na go, trek tina tina ta go or na go. Trek dhina dhina na go, trek tina tina ta go, trek tina tina ta go, trek tina tina ta go. Dhina, trek dhina, trek dhina, trek dhina, trek dhina. At first you practice trek dhina, trek dhina, dhina, trek dhina, trek dhina, trek dhina. প্রথম হবে না, চেষ্টা করতে হবে। That means terekete dhina, terekete dhina, terekete dhina, terekete dhina, terekete dhina, terekete dhina, dhina, terekete 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 dhina, dhina na go, terekete dhina, dhina na. Practice করুন। More and more, 1 hour, 2 hour, 3 hours, practice করতে থাকুন। ট্রাই করুন, নিশ্চয়ই আসবে। এটি একটি বিশেষ গোল। তো এইগুলো বাজাতে হবে, তবেই তো হাতের মধ্যে আপনার বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন আসবে। যখন উপরে 4 গুণ বা 8 গুণ লয়তে খেলা চলে, সেখানে তো তেরকেট বাজে না, সেখানে এই ধরনের গোলবানি ব্যবহার হয়। এই যে বাজছে, ধাত্রে কেটে দেতেরটা ঘেনা বাজছে না, কিন্তু ধাত্রে কেটে দেতেরটা ঘেনা, এই বলটাই বাজছে। ধাত্রে কেটে দেতেরটা ঘেনা, ধাত্রে ঘেনা তুনা কাতা, ধাত্রে কেটে দেতেরটা ঘেনা তুনা ঘেনা, এটা বিখ্যাত বল। দেখুন ধাত্রে কেটে বাজছে। চেষ্টা করতে হবে। আমি ধারাগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি, সেই টেকনিকগুলো প্রচুর রিয়াজ করুন, দেখবেন আপনিও আমার থেকে 1000 গুণ ভালো বাজাবেন। তো আজ এই পর্যন্ত। যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি যদি এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, আর সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে কিন্তু পৌঁছে যাবে। আগামীকাল আবার দেখা হবে। বাই।